الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدی۔ شرعی احکام کی کتنی قسمیں ہیں؟ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں ہم لوگ، سوچ کے بولیے۔ ہاں، شرعی احکام کتنی قسم کے ہیں؟ 2 یا 5 یا 7؟ 2۔ کون کون سے؟ تکلیف والے اور کوئی ایک کون بولے گا؟ تکلیفیہ اور وضعیہ۔ وضعیہ، ہاں وضعیہ، ٹھیک ہے۔ تکلیفی احکام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ کون کون سی؟ کوئی ایک واجب، مستحب، محرم، مکروہ اور مباح۔ واجب، مستحب، محرم، مکروہ اور مباح یا مباح؟ مباح۔ یہ بتائیے جلیبی کھانا کیا ہے؟ اور سورہ فاتحہ پڑھنا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے نماز میں، اور نماز سے باہر؟ نماز سے باہر مستحب ہو گیا، نماز کے اندر واجب۔ مباح ہے، یعنی ثواب نہیں ملے گا سورہ فاتحہ پڑھے گا تو؟ نماز کے باہر ثواب نہیں ملتا ہے، تو مباح کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا؟ چھوڑنے پر گناہ ہوگا لیکن پڑھنے پر ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی ایک کون بولے گا؟ کو انجام دینے سے نہ ثواب ملتا ہے اور نہ چھوڑنے پر کوئی عذاب۔ صحیح ہے، تو سورہ فاتحہ نماز سے باہر پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ حکم ہے نماز سے باہر سورہ فاتحہ پڑھو ایسا نہیں، لیکن پڑھنے کی ترغیب ہے تو کیا ہو گیا وہ؟ مستحب۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو کس کو کہاں ڈالنا ہے، کیٹیگرائز کرنا ہے۔ اور جلیبی پر سورہ فاتحہ پڑھنا؟ جلیبی کھانا حلال، سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب، دونوں ملا ہے تو حرام۔ کیونکہ یہ شکل یہ مکروہ ہے۔ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، گمراہی مکروہ ہے، کیا ہے؟ حرام ہے، تو ہر بدعت کیا ہوئی؟ حرام۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، مفتی بن رہے ہیں ابھی۔ اس میں یاد رکھیں کہ یعنی ہم کو تھوڑا ٹائم اور لینا پڑے گا، یعنی اتنی جلدی ہم نہیں کریں کہ ارے سب سمجھ رہا مجھ کو تو مطلب۔ اس میں میں بہت ہی اختصار سے اوپر کی باتیں بتا رہا ہوں، اس میں بہت زیادہ اور بھی ہے کہ واجب کب ہوتی ہے کوئی چیز، تو صرف حکم سے نہیں، اس کے سوا اور بھی چیزیں ہیں، لیکن بیسک حکم ہے اس کے لیے کئی صیغے ہوتے ہیں۔ لام التاکید ہوتا ہے، یا اسی طرح سے امر کا صیغہ ہوتا ہے، حقنا اس میں لفظ آتا ہے تو واجب ہوتا ہے، کتبہ کا لفظ ہوتا ہے تو اس میں واجب ہوتا ہے، تو وہ میں سب چھوڑ رہا ہوں، تو وہ ایسا نہیں سمجھے کہ یہ سب آ گیا مجھ کو، ابھی ایسا نہیں ہے، بہت باقی ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں اس کے اوپر۔ بہرحال تکلیفی احکام ہم نے دیکھے، اب وضعی احکام میں 2 قسمیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ صحت اور فساد، یعنی صحیح اور فاسد۔ یعنی آدمی کا عمل وضعی احکام ہے، یا تو عمل آدمی کا ہوگا صحیح یا اس کا عمل ہوگا فاسد۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنا ہے، یا فجر کی نماز پڑھنا ہے، یا روزہ رکھنا ہے، یہ سارے احکام ہیں۔ اب روزہ رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے، رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ مسافر کے لیے فرض ہے، چھوڑنا فرض ہے، چھوڑ سکتے ہیں، رکھنا افضل ہے، رکھنا افضل ہے۔ سورۃ البقرہ میں چھوڑنے کا ذکر ہے، رکھنے کا نہیں۔ چھوڑنا اور میں چھوڑ سکتے ہیں۔ ابھی ایک الگ مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا جو اکثر روزہ رکھتے تھے سفر میں، اور انہوں نے پوچھا میں سفر میں رکھوں نہیں رکھوں؟ آپ نے کہا رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اور آپ نے اس میں جملہ اس میں آپ نے کہا ای ذالک ایسر ففعل،
तेरे लिए जो आसान है वो कर। तो किसी के लिए आसानी छोड़ने में है तो छोड़ना अफजल है, किसी के लिए आसानी रखने में है तो वो उसके लिए रखना अफजल है, क्योंकि आपने फरमाया जो भी आसान है वो कर, ये नहीं कहा ये अफजल है ये कर, आपने कहा जो आसान है वो कर तेरे लिए। बहरहाल ये अलग मसाइल हैं जिसमें और आपको पढ़ने से और सारी चीजें सामने आएंगी। तो मिसाल के तौर पर रमजान का रोजा रखना मुकीम के लिए, सही के लिए, जो बीमार नहीं है, मुकीम है और बालिग है, उसके लिए क्या है? फर्ज कहें वाजिब कहें एक ही बात है। हनफी हैं पूरी उम्मत में जो इन दो में फर्क करते हैं। पूरी उम्मत में सिर्फ हनफी हजरात हैं जो कहते हैं फर्ज अलग है वाजिब अलग है। बाकी पूरे इमाम, पूरी उम्मत क्या कहती है? फर्ज और वाजिब दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही। क्यों? फर्ज के छोड़ने से गुनाह होगा कि नहीं होगा? और वाजिब के छोड़ने से सवाब मिलेगा? तो जिससे गुनाह रहो दोनों एक ही है, दोनों का हुक्म है, इसलिए दोनों लाजिम है। लेकिन हनफी हजरात कहते हैं जो कुरान में है वो फर्ज है, जो हदीस में है वो, यानी जो दलील कतई से साबित हो वो फर्ज है, जो दलील ज़न्नी से साबित हो ये पूरी बहस है, कुछ फायदा नहीं उसका। हम कहते हैं अल्लाह की मानो, रसूल की मानो, बस अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूल ने दिया, हमारे लिए मानना जरूरी, क्योंकि रसूल अपनी तरफ से नहीं कहते हैं। बहरहाल तो अब मिसाल के तौर पर एक आदमी ने मगरिब की नमाज पढ़ी, फर्ज नमाज, ये सोच के कि नेकी में जल्दी करना चाहिए, इसलिए सूरज डूबने से पहले पढ़ी, नमाज होगी कि नहीं होगी? नमाज पढ़ रहा हो, क्यों नहीं होगी? तो ये वक्त का होना क्या है? ये एक और चीज है जो इंसान के बाहर है कि वक्त होगा तो नमाज पढ़ना है। तो कब पढ़ना है नमाज मगरिब की? तो अल्लाह ने कुछ ऐसी आसमान में एक अलामत रखी, सूरज डूबेगा तो मगरिब की नमाज पढ़ना है, और नहीं डूबेगा तो पढ़ सकता है। अगर नहीं डूबा और पढ़ लिया तो नमाज होगी, और डूब गया और नमाज पढ़ी तो होगी, और बाकी शर्तें भी बाकी होंगी उसकी। अगर सूरज डूब गया, नमाज पढ़ी लेकिन उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो नहीं होगी। तो एक बात याद रखिए कि अल्लाह ताला ने कुछ बाहर ऐसी चीजें रखी हैं, तब्दीलियां जमीन और आसमान में, जिनकी वजह से एक हुक्म या तो लाजिम होता है या तो मना हो जाता है। समझ में आया? जैसे मगरिब का वक्त हो गया, अब मगरिब की नमाज पढ़ना क्या हो गया? लेकिन नहीं हुआ वक्त अभी, तो पढ़ना लाजिम है? अब लाजिम है? नहीं है। जब वक्त होगा तो लाजिम होगा। अच्छा, उससे पहले पढ़ लिया तो नमाज क्या होगी? सही होगी, फासिद होगी? फासिद हो जाएगी। समझ में आ रही बात? कि अल्लाह ने कुछ चीजें ऐसी रखी हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा करना है। जैसे एक आदमी है, रमजान बहुत देर हो गई, मालूम नहीं जिंदा रहता कि नहीं रहता, पहले रोजे रखना शुरू कर दिया एडवांस में, कर सकता है? कब रखना पड़ेगा रमजान के रोजे? जब रमजान का महीना आएगा। उससे पहले रोजा हो सकता है? जब तक वो होता नहीं है। अच्छा, सोच रहा है कि चांद दिखने के लिए कौन रुकता है, आज ही एडवांस में एक रोजा रख लेता हूं, चलेगा? नहीं चलेगा। जब तक चांद दिखाई नहीं देता है रमजान शुरू होगा, जब तक रमजान शुरू नहीं होता है रोजा जायज होगा? नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो कुछ इसको शर्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शर्त। कि रमजान का रोजा रखने की शर्त यह है कि रमजान का महीना शुरू हो जाए। समझ में आया? ये शर्त है उसकी। मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए शर्त है कि सूरज डूब जाए। जब तक के शर्त पूरी नहीं होगी उसका अमल सही, बल्कि क्या हो जाएगा? फासिद हो जाएगा। समझ में आया? एक आदमी है, उसको बहुत जल्दी थी, नमाज के लिए आया मस्जिद के अंदर, देखा जमात अभी होने में, हो सकता है जमात मिले नहीं मिले, सोचे वुजू करने में कौन लगता है, चलो अल्लाह अकबर, नमाज होगी? क्यों? तो बगैर वुजू की नमाज नहीं होती? नहीं होती है। समझ में आया? तो नमाज के लिए वुजू क्या है? शर्त है, लाजिम है। समझ में आया? सही बात है, लाजिम है। लेकिन उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे? यहां पर अब देखिए, यहां पर दो बातें समझ लीजिए। वुजू करना क्या है? सुन्नत है, फर्ज है, मकरूह है, मुस्ताहब है, क्या है? नमाज के लिए करना फर्ज है। हाँ, तो अब फी नफ्सिही वुजू एक नेकी है, लेकिन नमाज के लिए वुजू क्या है? कि एक दूसरी चीज इस पर टिकी हुई है। समझ में आ रहा? नमाज वुजू पर टिकी हुई है, एक अमल दूसरे पर टिका हुआ है।
मगरिब की नमाज पढ़ना सूरज डूबने पर टिका हुआ है, रमजान का रोजा रमजान का महीना शुरू होने पर टिका हुआ है, यानी एक अमल दूसरे पर टिका हुआ है, तो ये अमल उसके लिए क्या है, शर्त है। और शर्त क्या होती है, लाजिम। शर्त क्या होती है, यानी अगर उसका शर्त पूरी की तो भी चलता, नहीं की तो भी चलता, ऐसा है। पूरी करना क्या है, लाजिम, लेकिन उसके लिए नाम क्या दिया गया है, शर्त है उसकी। समझ में आया? जन्नत में जाने की शर्त क्या है, ईमान और अमल, क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। तो अल्लाह ने ईमान और अमल को जन्नत की क्या करार दिया, जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि मोमिन ना हो, और ईमान में अमाल भी दाखिल हैं, ईमान में अमाल भी दाखिल हैं। बहरहाल तो इसको क्या कहते हैं, शर्त। अब कभी ऐसा होता है कि आदमी अमल करना चाहता है लेकिन कुछ ऐसी हालत पेश आती है कि वो अमल नहीं कर सकता है। इसकी मिसाल के तौर पर एक औरत है, हैज की हालत में है, नमाज पढ़ सकती है, बोली मैं पढ़ना चाहती हूं, पढ़ सकती है, उसके लिए क्या है, उस हालत में हराम है, मना है, सवाब है नहीं है। अब कब तक वो नहीं पढ़ सकती है, जब तक कि वो पाक ना हो। ये चीज उसके अंदर मौजूद है, उसको हटा सकती है नहीं। तो जब तक कि वो हैज से पाक नहीं होती है, वो नमाज रोजा रख सकती है। तो उसके रोजा और नमाज में एक रुकावट है, वो क्या है, क्या है, उसका हैज है, उसका हैज है। ये शरई अहकाम है, इसको सीखना जरूरी है। तो हैज को हम क्या कहेंगे, औरत के लिए माने, उसके लिए क्या कहेंगे, उसको माने। माने का मतलब होता है रुकावट, वो माने अलग, इसके माने ये है, ये मानेउन है, वो माना है, दोनों में फर्क होता है। बोलेंगे माने माने बोल रहे हैं, माने कि नहीं माने, वो नहीं, एक ये माना है और ये क्या है, माने। माने मना से, मना करना, रोकना होता है, रुकावट। तो हैज औरत का उसकी नमाज और रोजे में क्या है, रुकावट। अगर औरत पढ़ ले हैज की हालत में, नमाज होगी, सही होगी या फासिद होगी, फासिद हो जाएगी। समझ में आ रहा, उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, चाहे वो पढ़ ले, चाहे वो पढ़ ले, उसका रोजा सही होगा नहीं होगा। अच्छा, कोई औरत नमाज पढ़ रही है इसकी हालत में, तो अब नमाज तो पढ़ ली उसने, तो नमाज हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई। तो अब उस पर नमाज पढ़ना बाकी रहेगा या नहीं, पढ़ तो ली ना अभी, तो बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। जब होगी तो रहेगा, जैसे पूछा वैसा बोलती जा रही पब्लिक, नहीं भी बोलती, बाकी भी रहेगी बोलती, नहीं भी रहेगी बोलती। देखिए, एक औरत हैज की हालत में नमाज पढ़ ली, फिर पाक हुई, अब उसके ऊपर लाजिम है कि नहीं है, मसलन एक औरत, सुनिए अभी सुनिए, आप सवाल पूरा समझे नहीं है, आप समझिए। जोहर का वक्त है, हैज की हालत में है, नमाज पढ़ना जायज है, 2 बज गए, पाक हो गई, गुस्ल कर लिया, अब जोहर की नमाज बाकी है, बाकी है कि नहीं है। लेकिन फजर की नमाज उस पर नहीं। समझ में आ रही बात, कि एक औरत अगर वक्त में पाक हो जाए, तोहर की हालत में आ जाए, तो उस वक्त का अमल उस पर बाकी रहेगा या नहीं, बाकी रहेगा उसके ऊपर। हाँ, अब उसको अदा करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वो रुकावट हट गई, तो अब हुक्म क्या हो गया, उसके ऊपर लाजिम हो गया। जब तक रुकावट थी उसके लिए अमल जायज नहीं था। समझ में आ रही बात। तो इसमें 2 चीजें हमने देखी, एक क्या थी, शर्त, और दूसरी माने। शर्त क्या है, जब तक ये नहीं होता है अमल सही नहीं होगा, किया भी तो। और माने क्या है, जब तक ये चीज हटती नहीं तब तक के अमल सही नहीं होगा, चाहे कर ले। समझ में आया, जब ये चीज हटेगी तब जाके वो अमल आएगा। तो सही अमल वो है कि जो शुरूत की अदायगी, शर्तों के पूरा करने और माने के हटने के बाद आदमी करे और उसकी तमाम शराइत को पूरा करे, तो वो अमल क्या हो जाता है,
صحیح ہو جاتا ہے اور اس پر سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے. آپ نے باوضو ہو کر ہر اعتبار سے رعایت کرتے ہوئے فجر کی نماز پڑھ لی, آپ کی نماز صحیح ہوئی, ساری چیزوں کو آپ نے صحیح کیا, وقت پہ پڑھا آپ نے, صحیح ارکان ادا کیے, سب کچھ کیا. اب آپ پر سے فجر کی نماز ہٹی کہ نہیں ہٹی, کہ باقی ابھی اور ایک بار پڑھنا پڑے گا, ہٹ گئی تو بری الذمہ ہو گیا, اس سے پوچھ نہیں ہوگی پڑھی کہ نہیں پڑھی, کیوں نہیں پڑھی, اس نے پڑھ لی نماز, اس کی ذمہ داری ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی, ختم ہو گئی. تو صحیح عمل وہ ہوتا ہے کہ ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے, اب اس کا مطالبہ واپس باقی رہا نہیں ہوا, اس کا عمل ہو گیا. لیکن اگر شرط پوری نہ کرے اور مانے ہٹا نہیں ہے اور عمل کر لے تو عمل صحیح ہوتا ہے اور اس کے ذمے عمل باقی رہے گا. مثلا کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے, غسل کرنے کی حاجت اس کو پیش آئی, اب اسی حالت میں نماز پڑھ لے, نماز ہوئی نہیں ہوئی, پڑھنی پڑے گی ابھی کہ نہیں پڑھنی پڑے گی, پڑھ تو لیا ہو گیا, ابھی پڑھنی پڑے گی کہ نہیں, پڑھنی پڑے گی, اس کو پڑھنا پڑے گا اس کو, جب تک کہ نہیں پڑھتا ہے وہ گناہگار رہے گا. اگر نماز کا وقت نکل جائے گناہگار ہو جائے گا, اس کو اس کے وقت میں غسل وغیرہ کرنا ضروری ہے اور نماز پڑھ لینا ضروری ہے. لیکن نماز پڑھنے میں رکاوٹ کیا ہے, اس کی جنابت, یعنی اس کو غسل کرنا ہے, لازم ہے اس پر غسل, چاہے بیوی سے جماع سے ہوا ہو یا احتلام سے ہوا ہو, اس کے لیے غسل کرنا اب کیا ہو گیا, لازم. اب جب تک غسل نہیں کرتا نماز پڑھ سکتا ہے, تو اس کی جنابت غسل نماز میں کیا ہے, مانے, اس کی جنابت نماز میں, روزے میں مانے ہیں, جنابت روزے میں رکاوٹ ہے کہ نہیں ہے, کہ جب تک کہ غسل نہیں کرتا روزہ نہیں رکھ سکتا, ایسا نہیں, روزہ شروع ہو جاتا ہے اس کا, کیونکہ روزے کی شرط پوری ہو گئی, وقت شروع ہو گیا, گھڑی شروع ہو گئی اس کی, طلوع سحر ہو گیا, روزہ شروع ہو گیا اس کا, روزے میں وہ داخل ہو گیا. اس کے لیے جنابت کیا ہے, جنابت سے پاک ہونا شرط ہے, روزے کے لیے نہیں ہے. لیکن نماز میں داخل ہونے کے لیے کیا ہے, سمجھ میں آیا شرط, معنی سمجھ میں آیا, ٹھیک ہے چلیے. تو یہ صحیح اور فاسد اور شرط اور معنی آپ نے سمجھا. یہ کون سے احکام ہیں, تکلیفیہ ہیں, وضعیہ ہے. وضعیہ کیوں بولتے ہیں, اللہ نے کچھ چیزیں سی رکھ دی ہیں کہ ایسا ہوا تو ایسا کرنا ہے, ایک چیز پر دوسری چیز ڈیپینڈ ہوتی ہے. لیکن تکلیفی احکام میں ایسا ہے کیا, تکلیفی احکام میں نہیں ہے, یہ ان کو بتا دیا گیا ہے یہ واجب ہے, یہ لازم ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, تو ان کو احکام دے دیے گئے ہیں. لیکن وضعیہ کو ڈیپینڈنسی اس کے اندر ہے, ایسا ہوا تو ایسا کرنا ہے. پھر کوئی چیز واجب ہو سکتی ہے, کوئی چیز مستحب ہو سکتی ہے. جیسے تہجد کا وقت ہو گیا, اب ایک آدمی تہجد پڑھ سکتا ہے, تو تہجد پڑھنا وقت ہونے پر کیا ہو گیا, واجب ہوا. کوئی آدمی ظہر میں تہجد پڑھ سکتا ہے, نیک بندہ اللہ وضو کر کے ایک دم غسل کر کے اتر لگا کے تہجد ظہر میں پڑھ رہا ہے, کر سکتا. تو ظہر تہجد کا وقت کیا ہے, رات میں, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ, رات میں تہجد پڑھ. اب رات میں تہجد پڑھی جاتی ہے, تو رات ہو گئی تو تہجد واجب ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہو گئی نا, ہو گئی, کچھ بول, مستحب ہوئی. سمجھ میں آیا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک عمل کے لیے اگر کوئی یعنی اس طرح سے وقت رکھا گیا ہو تو وہ واجب ہو جائے. تہجد جو ہے اس کے لیے شرط کیا ہے, تہجد کے صحیح ہونے کے لیے رات ہونا چاہیے.